बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, माह रमज़ान के हम आखिरी अशरे में चल रहे हैं। माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और आज बड़ी ही अहम और ख़ास रात है। इस हवाले से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, लेकिन वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज हम बात करेंगे लैलतुल क़द्र के बारे में, यानी कि शब क़द्र के बारे में। लैल के मायने हैं शब यानी कि रात के, और क़द्र के मायने हैं यहाँ तकदीर के भी हैं और अशरफुल शय के भी हैं। लैलतुल क़द्र वो रात है जब अल्लाह ताला तकदीरों के फ़ैसले लिखते हैं। ये वही रात है जब कुरान के नज़ुल का सिलसिला शुरू हुआ। कुरान पाक की सबसे अफजल और ताकतवर रात कहा गया है। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। ये सूरत अल्लाह ताला ने ख़ास सूरतुल लैलतुल क़द्र रमज़ान के महीने में उतारी। तो इसी से हम देख सकते हैं अल्लाह की नज़र में इस रात की कितनी अहमियत है। इस सूरत में अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह हमसे फरमा रहा है, सबसे पहली बात जो इस्लाम में सबसे अफजल पहली रात बनाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। इस हवाले से मैं आप लोगों के लिए शब क़द्र के हवाले से बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो देखने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे लैलतुल क़द्र के बारे में, यानी शब क़द्र के बारे में। लैल के मायने हैं शब यानी रात के, और क़द्र के मायने हैं यहाँ तकदीर के भी हैं और अज़मतुल शय के भी। लैलतुल क़द्र वो रात है जब अल्लाह ताला तकदीर के फ़ैसले लिखता है, और ये वही रात है जब रात के नज़ुल का सिलसिला शुरू हुआ। कुरान पाक में इसे सबसे अफजल और ताकतवर रात कहा गया है। ये सूरत अल्लाह ताला ने ख़ास लैलतुल क़द्र के नहीं उतारी। इसी से हमें पता चलता है अल्लाह ताला के नज़दीक इस रात की कितनी अहमियत है। अल्लाह ने मुकम्मल सूरत सिर्फ शब क़द्र के बारे में उतारी है। इस सूरत में अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहा है, गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला हमसे फरमा रहा है, सबसे पहली बात जो इस रात को सबसे अफजल रात बनाती है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार कुरान के नज़ुल का सिलसिला शुरू हुआ था। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो इससे सबसे पहली ख़ास बात जो हमें इस रात के बारे में पता चलती है वो ये कि जब पहली बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम गार हिरा में आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लाए थे। वो रात क़द्र की रात थी, यानी लैलतुल क़द्र की रात। और लैलतुल क़द्र की दूसरी आयत में अल्लाह ताला हमसे फरमा रहे हैं कि आपको क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है? इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये है कि इस रात को कोई मामूली रात ना समझे, क्योंकि इस रात अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपने फरिश्तों के ज़रिए भलाई उतारी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी भलाई है? वो ये भलाई है कि अल्लाह ताला ने हमें इस रात हिदायत की रोशनी दिखाई। अल्लाह ताला ने हमें अपने कलाम के ज़रिए हमें सीधी राह दिखाई। इसलिए अल्लाह ताला हमें मुखातिब करके फरमा रहे हैं, आप इस रात को बाकी रातों की तरह हाथ पे हाथ रख के मत बैठ जाइए, बल्कि हिदायत की उस रोशनी की जानिब चल पड़ना जिसका आगाज़ अल्लाह ताला ने शब क़द्र में किया, यानी अल्लाह की तरफ लौट आना। तो दोस्तों, इसी वीडियो को पूरी एंड तक देखते जाइएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। कोई छोटी सी एक बात जो आप और मेरे किसी काम आ सके, वही हमारी और आपकी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। अब यहाँ 1000 नेमतों से मुराद सिर्फ 80, बल्कि अल्लाह ताला ने 1000 का लफ्ज़ बड़ी तादाद का तसव्वुर दिलाने के लिए इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यह है लैलतुल क़द्र में पहली मरतबा वो काम हुआ था जो कभी भी किसी भी इंसानी तारीख़ के ज़माने में नहीं हुआ था। यानी इससे पहले ना तो हमें बंदगी का सलीका था और ना ही इबादतों का। तो अल्लाह ने हमें अपनी किताब के ज़रिए इसके आदाब सिखाए और हमें तमाम उम्मतों से सबसे अफजल उम्मत का दर्जा दिया। इसलिए शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है दोस्तों, क्योंकि इस रात में नस्लों की नस्लें बदल डाली, और इसीलिए अल्लाह के लिए किए जाने वाला हर अमल बाकी रातों में किए जाने वाले तमाम अमाल से अफजल है।
اور دوستوں دوسری بات جو لیلۃ القدر کو باقی راتوں سے افضل بناتی ہے وہ یہ ہے کہ تقدیروں کا بدلنا۔ سورۃ الخان میں آیت نمبر 4 میں اس رات ہر مومن کو ایمان کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ یہاں لیلۃ القدر کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں لیلۃ القدر باقی عام راتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ دوستوں یہ تو قسمتوں کے بگاڑنے اور سنوارنے کی بات ہے۔ دوسری بات دوستوں جو اس رات کو خاص بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات سب سے بڑا موقع ہے اللہ سے اپنی تقدیر اور بھلائی مانگنے کا۔ یہ رات بڑی نصیب والوں کو ملتی ہے دوستوں، اور جن کو ملتی ہے نا ان کے نصیب روشن ہو جاتے ہیں اور وہ خوش نصیبوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو دوستوں اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ رات کب آتی ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کی 27ویں رات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظوں میں یہ کبھی بھی نہیں بتایا تھا کہ رمضان کی کون سی رات قدر کی رات ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کو رمضان کی آخری 10 پاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی رمضان کا آخری عشرہ عبادت کریں، کیونکہ اس آخری عشرے میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اب اگر اللہ چاہتا تو کسی بھی ایک رات کو منتخب کر سکتا تھا دوستوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہیں سے آپ کی لگن اور آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے جس کو طلب ہوگی اور جس کو محبت ہوگی وہی قدر کی رات تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کرے گا، اور جو جد و جہد کرے گا وہ آخری 10 رات عبادت کرے گا۔ تو اللہ کو دین میں محنت کرنے والے بہت پسند ہوتے ہیں دوستوں۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی محنت کرے اور انہیں شب قدر حاصل نہ ہو؟ محنت سے ہی تو اللہ بھی مل جاتا ہے۔ اور دوستوں اب یہ سوال ایک یہ بھی ہے، شب قدر کی رات کون سی عبادت زیادہ کی جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کے خاطر عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں عبادت کے لیے کھڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ کون سی عبادت کی جائے؟ وہ عبادت یہ جو کھڑے ہو کر کی جانے والی عبادت ہو۔ کھڑے ہو کر کی جانے والی کون سی عبادت ہے دوستوں؟ وہ سجدہ اور نماز۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ رمضان کے آخری عشرے میں اس پاک راتوں میں کچھ دیر کے لیے رات کو قیام کریں، آپ تہجد پڑھیں، اور جتنا قرآن آپ کو آتا ہے آپ تہجد کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کا ذکر کریں، ڈھیروں دعائیں کریں، اور کچھ بھی مانگنے سے پہلے اپنے لیے بخشش ضرور مانگیں۔ ہمارے سارے کام ہی ہمارے گناہوں نے روکے ہوتے ہیں۔ تو دوستوں جب بخشش مل جائے گی نا تو اللہ کا کن بھی مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ رمضان دینے کا موقع دیا ہے تو ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ کیا پتہ ہمیں اگلی دفعہ یہ رمضان آنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے تو بس دل سے نیت کر لیں دوستوں کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں اتنی لگن سے ہم عبادت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کو لیلۃ القدر کا گواہ بنانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہہ مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، یعنی اپنی کمر کس لیتے تھے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے تھے اور دوسروں کو بھی جگاتے تھے، یعنی اتنے زور و شور سے رسول اللہ ان آخری 10 راتوں میں عبادت کرتے تھے، ان راتوں میں عبادت اہتمام کرتے تھے۔ تو آپ نے اور ہم نے بھی اپنی کمر کس لینی ہے کہ اور اللہ کو راضی کر کے ہی ہمیں دم لینا ہے۔ یہ تو تقدیروں کو بدلنے والی رات ہے۔ تو آپ بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز دوستوں آپ بھی اللہ کے حضور سجدہ زیر ہو کے سجدے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی تقدیریں بدل دے گا۔ تو امید کرتی ہوں یہ ویڈیو میری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو ایک چھوٹا سا لائک تو بنتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔